آپ دیکھ رہے ہیں گوگو لرننگ ہب۔ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ اپنے لیسنز اچھے طریقے سے یاد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا لیسن کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کیا پڑھنے لگے ہیں۔ اب ہمارا باب نمبر 3 ہے، یعنی سبق نمبر 3 ہے کھیل اور قوانین، یعنی کھیل کے دوران ہمیں کون کون سے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھیل اور قوانین۔ آئیں اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ استاد: پیارے بچوں، ہم آج اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں بات کریں گے۔ آغاز علی سے کرتے ہیں۔ کلاس میں استاد کیا کہہ رہا ہے؟ پیارے بچوں، آج ہم اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں بات کریں گے۔ آغاز علی سے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں علی، یہ علی ہے۔ میرا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ علی کیا کہہ رہا ہے کہ میرا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ آگے ہے احمد۔ احمد کیا کہہ رہا ہے؟ میرا پسندیدہ کھیل باسکٹ بال ہے۔ فہد: میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ سارا، یہ دیکھیں یہ سارا ہے۔ سارا بتا رہی ہے میرا پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہے۔ زینب، یہ زینب ہے۔ میرا پسندیدہ کھیل ٹیبل ٹینس ہے۔ سب نے اپنے اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں بتایا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ بھی ڈسکس کیا کریں کہ آپ کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں۔ ہم سب کو مل جل کر کھیلنا چاہیے۔ مل جل کر کھیلنے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جیسا کہ نئے دوست بنانا، دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، کسی ٹولی کا اچھا رکن بننا، تخلیقی خوبیوں کا حامل انسان بننا۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہم کھیلیں گے مل جل کر تو نئے دوست بھی بنائیں گے۔ جب نئے دوست بنائیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور کسی اچھی ٹولی یعنی گروہ، کسی اچھی ٹولی کا اچھا رکن بننا چاہیے کہ ٹولی بھی اچھی ہو، گروہ بھی اچھا ہو اور آپ خود بھی اچھے رہیں۔ تخلیقی خوبیوں کا حامل انسان بننا یعنی خود سے کچھ نہ کچھ کرنا، کھیلنا، اچھی خصوصیات کا حامل ہونا۔ ورزش کے فوائد: ہم ورزش سمیت مختلف کھیل کھیلتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے، ہم تندرست و توانا محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے جسم میں تازگی محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی نشوونما کے لیے ضروری ہے، ہم ایک ٹولی کے رکن کے طور پر بہتر انداز میں کھیلنا سیکھتے ہیں، ہم مزید صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینا سیکھتے ہیں۔ کھیل کے اصول: پیارے بچوں، کھیل کھیلنے کے دوران ہمیں کچھ اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں وہ اصول کون سے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے۔ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بچے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں۔ اپنی باری کا انتظار کریں۔ اب دیکھیں کہ دو لڑکیاں ہیں، وہ جھولا جھول رہی ہیں، اب نہ کہ یہ دونوں بچے ان سے جھگڑا شروع کریں کہ جھولا چھوڑ دیں، وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ یہ دیکھیں وہ اسے دھکا دے رہا ہے بچہ دوسرے بچے کو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کھیل ہمیشہ ایمانداری سے کھیلیں۔ اب یہ چھپن چھپائی کھیل رہی ہیں تو چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے کپتان کی بات مانیں۔ کپتان یعنی جو ایک بندہ آپ کا لیڈر بنا ہوتا ہے، اس کی بات مانیں۔ اصولوں پر عمل کرنے کی اہمیت: اگر ہم کھیل کے اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم دوسروں کو چوٹ لگنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کو چوٹ لگنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
हम मिलजुल कर काम करना सीख जाएंगे। ये देखिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमें खेलने में मजा आएगा। जाहिर सी बात है जब मिलकर खेलेंगे तो खेलने में मजा आता है। हम ईमानदारी से खेलना सीखेंगे। सबको खेलने का एक जैसा मौका मिलेगा। जब बारी का इंतजार करेंगे, मिलजुल कर खेलेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो सबको एक जैसा मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि खेल के दौरान हमें कौन से असूलों का ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे को तंग ना किया जाए, अपने कप्तान की बात माननी चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए और बारी का इंतजार करना चाहिए और हर खेल ईमानदारी से खेलना चाहिए। ये होते हैं असूल खेल के दौरान। तो अब देखते हैं इसकी फरहंग, ऑब्जेक्टिव। फरहंग, चुस्त तवाना, वर्जिश, अपने जिस्म को चाको चौबंद रखने की कोशिश करना, नशोनुमा, बढ़ना, सेहतमंद, अच्छी जिस्मानी और ज़हनी हालत, टोली, ग्रोह। असातिज़ा कराम तलबा से दर्ज झैल सवालात ज़बानी पूछें। सवाल नंबर 1 है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? सवाल नंबर 2, आपके दोस्त का पसंदीदा खेल कौन सा है? जो आपके दोस्त को पसंद है खेल वो बताएं, जो आपको खेल पसंद है आप वो बताएं। सवाल नंबर 3, क्या आप घर स्कूल में वर्जिश करते हैं? वर्जिश तो हमें करनी चाहिए, अगर आप करते हैं तो जी हाँ। हमें वर्जिश क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारे जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखती है। सवाल नंबर 5 है, हम अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं? वर्जिश करके। सवाल नंबर 6 है, आप वर्जिश के बाद कैसा महसूस करते हैं? वर्जिश के बाद हम अच्छा महसूस करते हैं। सवाल नंबर 7 है, क्या आप खेल के दौरान असूलों पर अमल करते हैं? जी हाँ। सवाल नंबर 8 है, आप खेल के कौन कौन से असूल पर अमल करते हैं? जो जो असूल पर आप अमल करते हैं आप वो बता दें। सवाल नंबर 9 है, किसी खेल के 2 असूल बयान करें। आप जो खेल खेल रहे हैं उसके जो 2 असूल आपको अच्छे लगते हैं कि ये असूल होने चाहिए, वो आप असूल बताएं। सवाल नंबर 10 है, हमें खेलते हुए क्या करना चाहिए? खेलते हुए आपको क्या करना चाहिए? यही के असूल का ख्याल रखना चाहिए। असूल हों, कवानीन जो बनाए हों उनका ख्याल रखना चाहिए। सवाल नंबर 11 है, क्या हमें खेलते हुए दूसरों को तंग करना चाहिए? जी नहीं। सवाल नंबर 12 है, क्या हमें खेल के दौरान अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए? जी हाँ, हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। गौर से पढ़ें और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सवाल नंबर 1 है, हमें खेल के दौरान नंबर 1 लुत्फ अंदोज होना चाहिए या झगड़ना चाहिए? लुत्फ अंदोज होना चाहिए। वर्जिश हमें रखती है सेहतमंद या बीमार? सेहतमंद। यहाँ टिक करेंगे हम। खेल के बाद हम खुद को महसूस करते हैं चुस्तो तवाना या उदास? चुस्तो तवाना। ज़ैनब को पसंद है टेबल टेनिस या बैडमिंटन? टेबल टेनिस। हम बेहतर अंदाज में खेल सकते हैं अकेले या मिलजुल कर? मिलजुल कर। दर्ज अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ईमानदारी, धोखा, इंतजार, तंग, इज्जत। खेल के दौरान एक दूसरे की डैश करें। इज्जत करें। अपनी बारी का डैश करें, इंतजार करें। डैश से खेलें, ईमानदारी से खेलें। खेल के दौरान दोस्तों को डैश मत करें, तंग मत करें। दूसरे खिलाड़ियों को डैश मत दें, धोखा मत दें। दूसरे खिलाड़ियों को धोखा मत दें। उसके बाद ये कुछ और सवालात हैं। दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखें।
आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? जो स्टूडेंट आपको खेल पसंद है वो आप अपनी कॉपी पे लिखें। किसी भी खेल को खेलने का कोई 2 असूल लिखें। असूल क्या है? किसी को तंग मत करें, खेल के दौरान झगड़ा ना करें। सवाल नंबर 3 है, हम कैसे सेहतमंद और चुस्त रह सकते हैं? वर्जिश करके। सवाल नंबर 4 है, क्या हमें हर खेल ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए? जी हाँ। सवाल नंबर 5 है, वर्जिश के कोई से 2 फायद लिखें। वर्जिश से इंसान तंदुरुस्त रहता है और बीमार नहीं होता। जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी स्टोरी पढ़ी है खेल और कवानीन, और मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा फिर देखें। इसकी हमने रीडिंग की है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव थी जितनी भी हमने वो कर ली है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।